Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui sur ce live pour vous présenter une partie du cours concernant le module les travaux d'inventaire destinés aux stagiaires des filières TSGE et TCE première année. La séance d'aujourd'hui porte sur les provisions. Nous allons entamer notre cours par des explications théoriques pour par la suite l'affiner avec des exemples, des exercices pour que vous puissiez tirer profit au maximum de cette séance. Avant de commencer, je tiens à vous donner quelques consignes que vous tâchez de respecter pour réussir cette prestation. Tout d'abord, préparez toutes vos affaires nécessaires, vos plans comptables, calculatrices, supports de cours. Vous faites en sorte comme si vous êtes vraiment en classe. Ensuite, préparez toutes vos interrogations et questions et n'hésitez pas de les mettre en commentaire. Je tiendrai à répondre à toutes ces questions quand la vidéo touchera à sa fin. Et enfin, n'hésitez pas de partager, si possible, cette vidéo avec vos collègues et toute autre personne censée être concernée par ce cours. Ala barakatillah. Donc après les amortissements que nous avons déjà eu l'occasion de voir et de travailler, maintenant on passe aux provisions. L'objectif de ce cours, c'est de saisir dans un premier temps la notion de provision, de comprendre ce que c'est que les provisions, de distinguer ces différents types et par la suite vous devez être capable de maîtriser le traitement comptable des provisions, c'est-à-dire les enregistrements nécessaires à effectuer sur les documents comptables. Donc les provisions, c'est des dépréciations de valeur des biens résultant de causes dont les effets ne sont ni certains ni irréversibles. Donc comme les amortissements, les provisions aussi portent sur des dépréciations dans un premier temps. Des dépréciations résultant des causes et des effets qui ne sont ni certains et ni irréversibles. Donc un al-farq ma bin les provisions et les amortissements, c'est cette définition qu'on vient de donner. Alors, les amortissements et les provisions sont constitués suite à des dépréciations. La différence est les amortissements, la dépréciation تتكون définitive et irréversible. يعني القيمة ديال هذاك لو بيان تتنقص بشكل نهائي وحتمي لا رجعة فيه. Par contre, بالنسبة les provisions, la dépréciation عندها un caractère probable، يعني فقط تتوقعوها ما متأكدينش منها. وهاد la dépréciation
تقدر تكون تقدر ما تكونش. يعني ما يمكننا نعرفوا واش كاين عندي ديبريسياسيون ولا لا حتى لا دات دانفونتير وتما تنديرو اون ايفالواسيون ديال هذاك لو بيان لا فالور ديال هذاك لو بيان باش نعرفوا اسكيل accuse une dépréciation ou là. Alors, les provisions qui n'y jugent annuel. Que les provisions pour dépréciation, ou les provisions qui diront à l'actif, la partie active du bilan de l'entreprise, ou les تنديروهم باش نواجهوا بهم هاد les dépréciations probables اللي يقدروا يوقعوا على les éléments de l'actif, يعني le patrimoine de l'entreprise. وكاين نوع آخر ديال les provisions اللي الشركة تديرهم باش تواجه بهم des augmentations probables des dettes de l'entreprise. Nous allons voir les dettes de l'entreprise, ça concerne la partie du passif. On les appelle provisions pour risque et charge. Donc, il y a les provisions pour dépréciation, c'est-à-dire l'actif, je dis bien l'actif, non pas une partie de l'actif, concerne l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. Et la deuxième typologie, c'est provision pour risque et charge, les éléments du passif, toute augmentation probable des dettes de l'entreprise. Alors, l'État de قانوني اللي جا باش يعطي الحق للشركات والمقاولات باش يسجلوا هاد لي بروفيزيون تسميوه le principe de prudence. Alors, شنو هو البرانسيب de prudence؟ البرانسيب de prudence يقول بأن l'entreprise عندها الحق تسجل une charge في la comptabilité ديالها même si cette charge est juste probable, elle n'est pas effective, elle n'est pas réelle, elle est juste probable. Par contre, si l'entreprise a des gains ou des plus-values probables, elle n'a pas le droit de les prendre en compte dans la comptabilité. Donc uniquement quand il y a une perte probable, une charge probable que l'entreprise pourra ou non supporter, bien sûr, il constitue des provisions. Alors dans un premier temps, on a les provisions pour dépréciation. Les provisions qui sont l'actif, le patrimoine de l'entreprise, l'ensemble des biens que l'entreprise possède dans le cadre de son activité. والactif كما تنعرفوا بأنه تتقسم إلى قسمين. القسم الأول هو l'actif immobilisé والقسم الثاني هو l'actif circulant. L'actif immobilisé, dans l'actif immobilisé, on inscrit l'ensemble des immobilisations, c'est-à-dire des biens durables destinés à être utilisés par l'entreprise sur plusieurs exercices. C'est généralement des biens de production. L'actif circulant, c'est les éléments non durables, les éléments circulants qui ne sont pas destinés à rester dans l'entreprise, mais qui, bien sûr, entrent et sortent de l'entreprise dans un délai ne dépassant pas, bien sûr, le cycle d'exploitation qui est un exercice comptable. Alors, بالنسبة لl'actif immobilisé, شفنا كنا درنا عليه les amortissements. شفنا بأن une partie ديال هذا l'actif immobilisé n'est pas concernée par les amortissements.
واللي هما une partie des immobilisations incorporelles اللي هو le fonds de commerce ou une partie des immobilisations corporelles اللي هما les terrains ou la totalité des immobilisations financières بما فيهم les prix immobilisés, les titres de participation, les créances immobilisées, ainsi de suite. Donc غادي نمشيو مرحله بمرحله يعني غادي نبداو لا بارتي اكتيف immobilisé ولا بارتي اللي تنديروا عليها البروفيزيون ماشي لامورتيسمون. مي قبل ما ندوزو لهاد المرحله خصنا نشوفوا اولا كيفاش يمكننا نحسبوا une provision. بالنسبه لي زامورتيسمون شفنا بان تكون عندنا لا فالور دوريجين ديال هذاك لو بيان اور تاكس، تكون عندنا لا دوري دو في بروبابل، تنحددوا لو سيستيم دامورتيسمون اللي غادي نستعملو واش لينيير ولا ديغريسيف، و تنبداو نحسبوا لي دوتاسيون يعني دو شاك بيان pour chaque exercice concerné. La provision, la date d'inventaire, à la fin de l'exercice comptable, à la clôture de l'exercice. De la provision, on a deux valeurs. Première valeur, c'est la valeur d'entrée, toujours. La valeur d'entrée, c'est ce qu'on dit hors taxe. La valeur d'entrée, c'est le prix d'acquisition avec le bien. Le coût d'acquisition de le bien, le coût de production de le bien. Les amortissements. Le prix d'acquisition est là, avec le bien, un terrain, la valeur. Des frais. L'entreprise n'a pas supporté des frais supplémentaires dans le cadre de cette acquisition. La valeur d'entrée avec le terrain, c'est le prix d'acquisition hors taxe. إذا الشركة elle a supporté des coûts supplémentaires. ناخذ l'exemple ديال التيران، أن خدات هذاك لو تيران بواحد الثمن ومن بعد حفظاتو في لا كونسيرفاسيون فونسيير وخلصت عليه لي فري ديال كونسيرفاسيون. في هذه الحالة فري دو نوتير ainsi de suite. في هذه الحالة التيران ما بقاش فقط يعني القيمة ديالو هي لو بري داشا، لكن خصنا نزيدو على لو بري داشا اور تاكس لي فري داكيزيسيون ديال هذاك لو تيران باش يعني نحصلو على لا فالور دونطري او لا فالور دوريجين. في الحالة الأخيرة اللي هي لو كا دو برودكسيون دو سيت immobilisation يعني par l'entreprise pour elle-même. En fait, là, c'est le coût, bien sûr, de production. La deuxième valeur, les recettes qu'on a, les provisions, il y a la valeur actuelle. Alors, شنو هي la valeur actuelle? Alors, la valeur actuelle, هي القيمة الحالية ديال هذاك le bien à la date d'inventaire. Donc, l'expert comptable peut estimer cette valeur à la date d'inventaire. هو اللي يقدر يقول لنا واش مثلا ان تيران شريناه وداز عليه عام، واش من بعد هذا العام واش القيمه ديالو طلعت ولا هبطات ولا بقات في نفس القيمه. يعني هنا تعطينا القيمه الحاليه c'est-à-dire la valeur actuelle. Donc la valeur d'entrée هي اللي تنسجلوا بها هذاك لو بيان باش يدخل المقاولة، باش يولي يعني في لائحة الممتلكات ديال المقاولة. ولا فالور اكتويل خصنا نحدوها كل عام على دات دانفونتير. كل عام خصنا نشوفو يعني ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le recensement et la réévaluation du patrimoine de l'entreprise. Yani le comptable pourra très bien, un expert comptable pourra très bien donner une estimation, une évaluation d'un certain bien ou d'un شحال يقدر يسوى حاليا. Donc une fois on a les deux
valeur. أول حاجة تنقوم بها هي أننا تنقارنوا la valeur d'origine ou d'entrée مع la valeur actuelle اللي هي la valeur du marché comme on l'a dit, يعني القيمة اللي تسواها حاليا هذاك الوقت. On a 3 cas de figure. وفي 3 الحالات حالة واحدة فقط يمكن نديرو فيها أو نكونستيتيو une provision. شنو هي هذه الحالة؟ كيفاش يكون la valeur d'origine كبار من la valeur actuelle. هذا تعني بأن هذاك le bien il a accusé une baisse de valeur, يعني وقعت له une dépréciation. مثلا un terrain اللي شريناه ب100 مليون واحد لو طون تي، وفي لا دات دانفونتير لقينا بان هذاك لو تيران تيسوا غير 80 مليون، يقدر يجيب غير 80 مليون الى حاله مثلا البيع ديالو. في هذه الحاله دونك كاينه اون ديبريسياسيون، تنهضروا على بروفيزيون بور ديبريسياسيون. بما ان هناك اون ديبريسياسيون دونك خصنا نديرو la provision parce que c'est une perte probable بالنسبه للونتربريز. كيفاش يمكننا نحسبوا لا provision؟ donc tout simplement هو أننا تنديروا la différence ما بين la valeur d'origine et la valeur actuelle. donc تنبداو بلا valeur d'origine نحطوها وتنديروا نحيدوا منها la valeur actuelle. هذاك الخارج هو يعني la valeur de la dépréciation أو لا تسميها كذلك la provision. يعني هذيك القيمة الشركة تاخذها بعين الاعتبار باش تواجه بها هذه الخسارة المحتملة في القيمة ديال هذاك لو بيان. فيما يخص الحالات الأخرى يعني إذا كانت لا فالور دوريجين ما تغيراتش بقات هي يعني هذاك لو بيان بقى في نفس القيمة ديالو في لا دات دانفونتير، الفرق ما بيناتهم غادي يكون صفر، وبالتالي ما كاين حتى شي بيرت بروبابل، وبالتالي ما كاين حتى شي بروفيزيون ا كونستيتوي. الحالة الأخيرة هي فاش تكون لا فالور دوريجين صغار من لا فالور اكطويل. الوغ هنا القيمة ديال هذاك لو بيان طلعات مقارنة مع القيمة باش دخل يعني هاد لو بيان المقاول، وبالتالي كاين ان غان بروبابل، اون بلو فاليو بروبابل. ولا رجعنا للبرانسيب ديال برودونس اللي هو مهم، هو لا باز ديال لا كونستيتيوسيون ديال البروفيزيون، خصكم بيان سور طلعوا عليه وتحاولوا تفهموه مزيان. في البرانسيب تيقولنا بان لونتربريز ما عندهاش الحق تسجل في المحاسبه ديالها ارباح اللي هي فقط محتمله. دونك aucune écriture à faire، يعني ما غادي نديرو والو au niveau de la comptabilité، ونتسناو عاوتاني العام الجاي ونشوفو لا ميم شوز، نشوفو واش هاديك القيمه غادي تنزل ولا غادي تطلع الى اخره. بيان دونك الحاله الوحيده اللي تنديرو فيها لا بروفيزيون هي هذه، هي فاش تكون لا فالور دوريجين كبار من لا فالور اكطويل، سيتادير كاينه اون بيرت بروبابل هو اون موان فاليو بروبابل، وفي هذه الحاله الشركه عندها الحق دير لي بروفيزيون تسجلها في المحاسبه ديالها، يعني طبقا المبدا ديال البرودونس. ولا بروفيزيون تنحسبوها انطلاقا من الفرق ما بين لا فالور دوريجين ولا فالور اكطويل. الحالات الاخرى ما تنديرو والو. دونك غادي نطبقوا هاد القواعد اللي شفنا على لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون، يعني نبداو يعني مرحله مرحله. المرحله الاولى غادي ندرسوا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون. ولي زيموبيليزاسيون قلنا هما ثلاثه ديال لي زيموبيليزاسيون، ثلاثه الانواع ديال لي زيموبيليزاسيون اللي كنا نطبقوا عليهم بروفيزيون. لي زيموبيليزاسيون او اون بارتي ديال لي زيموبيليزاسيون انكوربوري اللي هو لو فون دو كوميرس، قلنا شفنا ما داخلش لي زامورتيسمون. اون بارتي ديال لي زيموبيليزاسيون كوربوري اللي هو لو تيران اللي شفناه حتى هو ما داخلش في لي زامورتيسمون. وكذلك لا توتاليتي دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. نعطيو امثله باش نفهموا اكثر. مثلا
ديبريسياسيون تقدر توقع في هاد لي زيموبيليزاسيون لأسباب متعددة. يعني peut arriver que par suite à des circonstances particulières ظروف خاصة القيمة ديال لي زيموبيليزاسيون اللي هضرنا عليها يعني الفون دو كوميرس لي تيران لي زيموبيليزاسيون فينانسيير تقدر توقع لها اون ديبريسياسيون نظرا لهاد الأسباب. دونك بما أن هناك اون ديبريسياسيون يعني لا فالور دوريجين كبار من لا فالور اكطويل في هاد الحالة خصنا نكونستيتيو يعني نسجلو دي بروفيزيون بور ديبريسياسيون. Comme مثالنا baisse de la valeur du fonds de commerce d'un restaurant après la construction d'une autoroute qui dévie le trafic routier. هاد الفون دو كوميرس القيمة ديالو هبطات في لا دات دانفونتير يعني في لانفونتير اللي حنا فيه غادي نديرو لقينا بأن القيمة ديال هاد الفون دو كوميرس ما بقاتش كما القيمة اللي كانت تدفعها au moment de son acquisition. دونك هنا كاين سبب هو لا كونستركسيون ديال واحد لوطوروت كي ديفي لو ترافيك روتي يعني بناء واحد طريق السيار اللي قطع الطريق او قطع الممر ديال الناس ديال الزبائن على هاد يعني البلاصه اللي تتواجد فيها الفون دو كوميرس وبالتالي لو شيفر دافير ديال الفون دو كوميرس غادي يتراجع لانه ما بقاش موقع يعني جيد. وبما انه غادي يتراجع دونك هاد الحاله خصنا نديرو اون بروفيزيون. الشركه اللي تتمتلك هاد الفون دو كوميرس خصها دير عليه دي بروفيزيون. مثال ثاني هو على لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. الشركه تتمتلك مجموعه من الاسهم تتساهم يعني في راس مال ديال شركه اخرى وتتمتلك هاد العدد ديال الاسهم اللي يعني الثمن ديالهم او القيمه ديال هاد الاسهم تراجعات لاسباب معينه ازمه ماليه او تداعيات معينه الى غير ذلك ديال هذه الشركه. وبالتالي يعني الشركه المالكه لهاد الاسهم تتوقع ان هناك خساره محتمله هاد يعني هاد الاسهم دونك خصها دير اون بروفيزيون. دونك عرفنا لحد الان كيفاش تنحسبوا لي بروفيزيون. اي خصنا جوج ديال لي زيليمون. ليليمون الاول هو لا فالور دوريجين والليليمون الثاني هو لا فالور اكطويل هي لا فالور اللي تعطينا ليكسبير كونطابل على دات دو شيك انفونتير. ensuite تنقارنوا ما بين هاد لي دو فالور الى لقينا بان لا فالور دوريجين كبار من لا فالور اكطويل في هاد الحالة تنديرو لا بروفيزيون تنكونستيتيو لا بروفيزيون اللي تنحسبو لا بروفيزيون. كيفاش؟ هي لا ديفيرونس ما بين لا فالور دوريجين و لا فالور اكطويل. provision est égale mais provision est égale valeur d'origine moins valeur actuelle. Donc une fois la provision elle est calculée كيفاش يمكننا نكونطابيليزيوها يعني كيفاش يمكننا يعني نديرو l'écriture comptable ديال هاد لا ديبريسياسيون او هاد لا provision. Donc bien sûr هنا غادي نحتاجو des comptes à débiter et des comptes à créditer. نبداو بلي comptes à débiter. دونك عندنا ثلاثه ديال الانواع ديال لي كونط. عندنا لي كونط دو دوتاسيون. دونك خصنا نديرو اون دوتاسيون ان بروفيزيون il est considéré comme une charge que l'entreprise va supporter. C'est une charge probable. Donc هاد لا شارج سوا يمكننا نكونستاتيوها في 61 je vous invite à sortir vos plans comptables et à vérifier هاد لي كونط. 94 هاد le compte سميتو dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations. Donc ما نساوش حنا فقط في لا بارتي provision pour dépréciation des immobilisations. غادي نشوفوا بان كاين d'autres comptes. Alors provision pour dépréciation des immobilisations هو الكونت 61 وغادي نلقاو فيه بان كاين دو سو كونت. ان سو كونت pour les immobilisations incorporelles لان عندنا immobilisation incorporelle fonds de commerce
un sous-compte pour les immobilisations corporelles. Donc هنايا يمكن نستعملوا الكونت 691 ولكن خصنا نديرو لا ديستينكسيون. إلا كان عندنا مثلا دونك je suis en train de vérifier au niveau du plan comptable. J'espère que vous faites la même chose que moi. دونك إلا مشيتو للسمية 6194 غادي تلقاو بأن هناك جوج ديال لي سوكونت. كاين 61 تاع 142 هذا تنستعملوه فاش يكون عندنا لو فون دو كوميرس. 61 تاع 143 هذا تنستعملوه فاش يكون عندنا لو تيران. دونك تيران اي فون دو كوميرس. الكونت الثاني هو 6392. Alors, هذا الكونت سميتو dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières. هذا الكونت خاص بلي immobilisations financières لأن هذا النوع ديال لي immobilisations ميمكنناش نديرو عليهم une dotation d'exploitation لأنهم ما عندهمش علاقة مع النشاط الاقتصادي ديال الشركة، وإنما عندهم علاقة مع النشاط المالي. يعني تنعرفوا بأن لي charges في البلان كونتابل sont classées par nature. لي charges d'exploitation هو الكونت اللي تندخلو فيه كاع لي شارج اللي عندهم علاقه مع لاكتيفيتي ايكونوميك دو لونتربريز، ولي شارج فينونسيير تندخلو فيه جميع الاعباء والتحملات اللي تتحملها الشركه في اطار النشاط المالي ديالها. وكاين ان تروازيام كونت اللي هو الكونت ديال لي شارج نون كورونت غادي نشوفوهم توتالور. دونك بالنسبه للكونت 6392 تنستعملوه فاش يكون عندنا لي زيموبيليزاسيون فينونسيير، لي تيتر باغ اكزومبل، لي بري immobilisés, les créances immobilisées et ainsi de suite. عندنا النوع الآخر اللي هو dotation non courante. alors هذا الكونت هذا نادرا فين تنستعملوه فقط إذا كانت لو كاركتير ديال هذاك لا ديبريسياسيون، يعني السبب اللي خلى هذاك لو بيان يفقد القيمة ديالو هو سبب استثنائي ما عنده علاقة لا مع النشاط الاقتصادي ديال الشركة ولا مع النشاط المالي ديال الشركة. دونك اون فوا حددنا الكونت اللي غادي نديرو في التي بي، خصنا كذلك نحددو الكونت اللي غادي نديرو في الكريدي. alors الكونت اللي غادي نديرو في الكريدي هو ان كونت بيان سور ديال لي بروفيزيون، واللي بما اننا حنا تنهضروا على provision pour dépréciation des immobilisations, donc les comptes concernés qui est l'actif de l'entreprise, l'actif immobilisé de l'entreprise. L'actif immobilisé de l'entreprise c'est d'abord رقم جوج. donc رقم جوج. الرقم الثاني هو الرقم 9 pour le classement ديال les provisions. الا شفنا بالنسبه لي زامورتيسمون الرقم 8 وبالنسبه لي بروفيزيون والرقم 9. دونك كاين ثلاثه ديال لي كونت اللي غادي نستعملو. الكونت الاول تنستعملوه اللي هو 2920 الا كان عندنا لو تيران، مثلا الا كانت لا ديبريسياسيون دو تيران غادي نستعمل الكونت 61 94 3 في الدي بي، وغادي نستعمل الكونت الا كان عندنا لو فون دو كوميرس. الا كان عندنا لو فون دو كوميرس غادي نستعمل الكونت 61 94 جوج. donc dotation d'exploitation pour dépréciation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. donc on a 15 jours. On va نستعمل في الكريدي 2920 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles. là كان عندي le fonds de commerce. là كان عندي le terrain غادي نستعمل 61 94 3. donc compte هو dotation d'exploitation pour dépréciation, dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. On va نستعمل في الكريدي provision pour dépréciation des immobilisations corporelles et le terrain. donc 29 30. اما الا كان عندي immobilisation financière مثلا ناخذوا لان لي immobilisation financière كاين بزاف ديال الانواع. الا خدينا par exemple les titres de participation. donc les titres de participation في الديبي ما يمكنناش نستعملوا 61 و 94. علاش؟ لان لي تيتر سي دي زيليمون فينانسيي اللي تتعلقوا بالنشاط المالي ديال الشركه، وبالتالي لا دوتاسيون خصها تدخل في لي شارج فينانسيير.
Donc, غادي نستعمل compte 63 92 dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières. Ou في الكريدي غادي نستعمل par exemple compte 29 51 ولا 52. donc il faut vérifier. Voilà, 29 51 provision pour dépréciation des titres de participation. إذا كان عندي مثلا prêt immobilisé غادي ندير provision pour dépréciation des prêts immobilisés اللي هي 29 41. أو إذا كان عندي par exemple les créances financières غادي ندير 29 48. داكشي علاش حطيت لكم هنايا 294 295 على حسب يعني النوع ديال هذاك الموبيليزاسيون financière concernée. وبالتالي au niveau ديال الجورنال دونك فاش غادي نجيو نديرو لو جورنال ديالنا يعني بعد ما حسبنا لا بروفيزيون بالطريقه اللي وضحت سابقا خصنا نديرو ليكريتور كونطابل. ليكريتور كونطابل دونك غادي نستعمل واحد في هاد لي كونط في الديبي وواحد في هاد لي كونط في الكريدي على حسب لا سيتوياسيون. بيان سور ما ننساش ندير التاريخ ديال لانفونتير اللي انا فيه ou le montant de la provision, la différence entre la valeur d'origine et la valeur actuelle. Donc, on va l'application, donc, elle a le terrain, باش نفهمو أكثر يعني كيفاش تنحسبو كيفاش تنسجلو les provisions. Bien sûr, les provisions pour dépréciation des immobilisations. Donc, خديت هذا l'exemple هذا خدينا un terrain اللي l'acquisition ديالو كانت في le 5 avril 2012 واللي la valeur d'entrée ديالو هي 450 ألف درهم. يعني شريناه في 2012 شهر 4 ب 450 ألف درهم. ملي وصلنا لانفونتير يعني لا فان ديال 2012 قمنا باعاده تقييم ديال القيمه ديال هذا لو تيران ولقينا بان القيمه اللي يقدر يسوى هذا لو تيران 31 12 2012 هي 445 الف درهم. دونك هنا تلاحظوا بيان سور بان هناك اون ديبريسياسيون. خصنا نقارنوا لا فالور دوريجين مع لا فالور اكطويل ولقينا بان لا فالور دوريجين كبر من لا فالور اكطويل. هذا تعني بان كاينه اون بروفيزيون كاينه اون بيرت بروبابل وبالتالي خصنا نحسبوا هاد لا بروفيزيون. بيان alors كيفاش اول حاجه غادي نبداو بها. دونك هنايا il nous a été demandé de passer les écritures d'inventaire ديال 2012 و 2013. alors 2013 غادي نخليهم بعد لان يعني هنا تدخل في اطار ديال الرياجستمون ديال لا بروفيزيون اللي غادي نشوفوها من بعد. دونك غادي نشوفو نحاولوا فقط ليكزارسيس نخدموا ليكزارسيس 2012. دونك غادي نطبقوا هذاك لي زيتاب اللي شفنا في السابق. دونك غادي نحط لا فالور دوريجين اللي هي لا فالور دوريجين هي 450 ألف. فالور دوريجين 450 ألف. نحاول نكبر ليكريتور باش تبان مزيان. دونك فالور دوريجين عندي هي 450 ألف و لا فالور اكطويل هي 445 ألف. دونك هنا إلا قارنت هاد الجوج ديال اللغة غادي نلقى بأن لا فالور دوريجين كبر من لا فالور اكطويل. دونك خصني ندير اون بروفيزيون. كيفاش غادي ندير بروفيزيون؟ غادي نكتب بروفيزيون 2012 تساوي 400 وقلنا هي لا فالور دوريجين ناقص لا فالور اكطويل. دونك لا فالور دوريجين هي 450 ألف. نحيد منها لا فالور
actuelle اللي هي 445 وبالتالي غادي نحصل على الفرق ديال 5000 ديال فوالا ديال 5000. Alors بعد ما حسبت لا بروفيزيون ديال 2012 خصني ندير لها ليكريتور au niveau du journal. دونك هنا فين غادي نرجع لي كونت ا ديبيتي لي كونت ا كريديتي. الوغ الا رجعنا لابليكاسيون غادي نلقاو واحد الجمله او واحد التوضيح تيقول لنا بان لي ديبريسياسيون revêtent un caractère non courant. الوغ ملي نشوفو هاد الجمله هادي بان لي ديبريسياسيون السبب ديال هاد التراجع ديال التيران هو السبب الاستثنائي اي ما داخل لا في النشاط الاقتصادي لا في النشاط المالي ديال الشركه، يعني هذا تعني اننا خصنا نديرو اون دوتاسيون نون كورونت. وبالتالي الكونت اللي غادي نديرو في التي بي هو 65962 وغادي نجي الجورنال وغادي بيان سور مننساش لا دات 31 ديسمبر 31 ديسمبر 2012 وغادي ندير في الدي بي هاد الكونت اللي هو dotation non courante pour dépréciation de l'actif immobilisé. هاد الكونت نستعملو que ce soit pour le terrain ou la بالنسبة للفون دو كوميرس. Voilà. وفي الكونت accrédité غادي ندير bien sûr comme il s'agit du terrain donc غادي ندير le compte sur 2030 اللي هو provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. وغادي نجي غادي نهز هاد الكونت هذا غادي نديرو الكريدي ديال الجمعة provision pour dépréciation du terrain. Bien sûr بالنسبة للمونطون كنديرو 5000 وغادي ندير 5000 دي بي و 5000 في الكريدي ديال الجورنال. وهنا بالنسبة للليبيلي donc il s'agit d'une provision qui porte sur le terrain donc غادي ندير dépréciation du terrain. Voilà. هكذا غادي تكون يعني غادي نكون كملت ليكريتور ديالي بالنسبة ل 2012. ننتقلوا ليكزامبل الثاني اللي هو ليكزامبل ديال الفون دو كوميرس. Donc, suite à des travaux d'aménagement dans la ville de Fès, l'entreprise Genmoul estime que la valeur de son fonds de commerce passe de 400 000 à 380 000 à l'inventaire de l'exercice 2014. Donc, نفس السبب أن يعني le chiffre d'affaires ديال هذا le fonds de commerce غادي يتراجع. وبما أنه غادي يتراجع لأسباب يعني تتعلق بالترافو d'aménagement فإن يعني il faut constituer une dépréciation. Donc غادي نديرو valeur d'origine ديال هاد le terrain. On va faire la même chose. Valeur d'origine ديال هاد le fonds de commerce هي 400,000 و la valeur actuelle هي 380,000. وبالتالي هنايا باش نقارن تنلقى بان لا فالور دوريجين كبار من لا فالور اكطويل. هذا تعني ان كاينه اون ديبريسياسيون. دونك بروفيزيون 2014 كتساوي 400,000 ونحيد منها 380,000 donc la différence هي 20,000.
بعد ما حسبت دونك لا بروفيزيون خصني نسجلها في الجر. دونك لا دات دانفونتير كونسيرني هنا هي 31 ديسمبر 2014. لو كونت اللي غادي نستعملو في الدي بي هو الكونت ديال لا دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، بيسكو هنا ما قالوليش بان لا ديبريسياسيون الى ان كاركتير نون كورون. السبب هنايا هو السبب على رقم العشرة تراجع بيان سور ديال لو شيفر دافير ديال هاد لو فون دو كوميرس بسبب بيان سور ديال لي ترافو داموناجمون لي كاينين. دونك غادي نرجعو غادي ناخدو الكونت بروفيزيون بور dépréciation, provision, donc pardon, dotation d'exploitation et provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. Voilà, les immobilisations incorporées. وخصنا نزيدو هنايا كما قلت لكم الرقم 3 pour distinguer رقم 2 pardon. وهنا غادي نستعملو كونت. alors comme il s'agit ديال le fonds de commerce, le compte concerné هنايا هو 29 provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. 29 Voilà, ça doit être une crédit. Provision pour dépréciation des immobilisations incorporées. Maintenant, on va dire à la sabine توضيح dépréciation du fonds de commerce. La valeur de la dépréciation هي 20,000. Voilà. Maintenant, le troisième cas, ou la troisième application, on va dire, l'exemple des immobilisations financières. Donc, le 20 avril 2015, l'entreprise ASM Sarl a acheté 400 titres boursiers à 220 dirhams l'action. L'entreprise a l'intention de les garder pour une durée plus de 12 mois. Donc هاد الشركة شرات مجموعة من الأسهم العدد ديالها هي 400. القيمة ديال كل سهم هي 220 درهم. والانتربريز ما ناوياش تبيع هاد الأسهم يعني في غضون أشهر محدودة، وإنما غادي تحاول يعني غادي تحتفظ بهاد الأسهم لمدة أكبر من عام. Alors علاش هاد المسألة هادي؟ لأن باش نميزو ما بين لي تيتر دو بارتيسيباسيون اللي هما دي زيموبيليزاسيون فينانسيير، لي زيموبيليزاسيون كما قلنا المدة ديال الامتلاك ديالهم خصها تفوت السنة، وما بين نوع آخر ديال الأسهم اللي هما لي تيتر فالور دو بلاسمون اللي الشركة تشريهم وتتبيعهم في واحد المدة قصيرة بهدف الربح. دونك من بعد غادي نشوفو يعني النوع الثاني اللي غادي نوصلو لي زاكتيف سيركولون، لأن هاد النوع ديال لي تيتر اللي هما لي تي في بي لي تيتر فالور دو بلاسمون تتواجدو يعني في لاكتيف سيركولون، يعني الممتلكات اللي المدة ديالهم ما تتفوتش السنة في الشركة. قالوا لنا كذلك بأن في 31/12/2015 يعني في نفس السنة اللي تشراو فيها لو كور ديال لا بورس est de 190. دونك هنا كذلك تنديرو نفس العملية، نطلبو منا نكونستاتيو في الجورنال les écritures nécessaires la date d'inventaire ديال 2015. دونك هنا عندي les valeurs d'entrée et les valeurs actuelles unitaires يعني ديال سهم واحد. alors سهم شريناه 220 دونك valeur
d'origine ديال السهم تنسميو aussi le prix d'achat ديال السهم هو 220 و la valeur actuelle ديال السهم هي 190 دونك يعني في لا دات دانفونتير القيمه ديال السهم هي 190 دونك هنا دائما تنقارنوا وغادي نلقاو بان كاينه اون ديبريسياسيون يعني السهم تراجع القيمه ديالو لان شرينا 220 في لا دات دانفونتير تسوى فقط 190 دونك هنا la provision على لي تيتر provision donc 2000 provision 2015 على لي تيتر هي donc الفرق ما بين la valeur d'entrée اللي هي 220 و la valeur actuelle اللي هي 190 دونك تعطيني واحد الفرق ديال 30 ولكن هاد 30 درهم هي قيمة التناقص اللي تتعلق بسهم واحد ولكن في المجموع الشركة شرات 400 سهم دونك خصنا نضربو في لا كونتيتي اللي هي 400 وغادي نحصلو بيان سور على لا ديبريسياسيون توتال اللي هي 30 مضروبة في 400 دونك اللي هي 12000 من بعد تجي المرحلة ديال لونغوجيسترومون المرحلة ديال لونغوجيسترومون نفس الطريقة اللي درنا بها لي زيكزامبل بريسيدون دونك لا دات دانفونتير اللي انا فيه اللي هي 31/12 2015 لي كونط اللي غادي ندير في الديبي هنايا دونك قلنا فاش تكون عندي لي زيموبيليزاسيون فينونسيير خصني نستعمل اون دوتاسيون فينونسيير دونك غادي نرجع الكونط ا ديبيتي هو الكونط 63 92 92 ou le compte à créditer puisqu'il s'agit des titres de participation. Donc on a le compte principal qui fait provision pour dépréciation des immobilisations financières وهذا ولكن خصنا نمشي نقلب بالضبط على شنو هو يعني الكونت اللي تيتعلق بلي تيتر دو بارتيسيباسيون لان كما قلت لكم لي زيموبيليزاسيون فينونسيير كاين بزاف ديال الانواع قلنا على الاقل 3 د الانواع دونك كاين لي تيتر دو بارتيسيباسيون لي بري immobilisés و لي créances financières. دونك هنا بالنسبه لي تيتر دو بارتيسيباسيون الرقم هو 29 51 دونك الكونت اللي غادي نستعمل هو 29 51 نجي للجورنال دونك provision pour dépréciation des TP titre de participation قلنا الرقم هو 29 51 لا فالور ديال هاد لا ديبريسياسيون ديجا حسبناها قلنا هي 12000 12000 و بيان سور هنايا لا ديبريسياسيون تتعلق ب 400 تي بي. دونك تنتمنى يكون هذا الفيديو هذا المباشر فادكم بزاف ديال الحوايج. بيان سور غادي نمشيو شويه بشويه. دونك لحد الان شفنا كيفاش او كيفاش نحسبوا اون بروفيزيون. اولا شنو هي بعدا المفهوم ديال البروفيزيون وعلاش تطبق الشركه هاد البروفيزيون في المحاسبه ديالها حسب بريدونس، وشفنا كيفاش يمكننا نحسبوا البروفيزيون وكيفاش نديروها في الجورنال بالنسبه لي زيموبيليزاسيون.
Bien sûr, غادي ننزل لكم واحد يعني السيبور دو كور فيه une application اللي تنتمنى انكم تخدموها ومن بعد غادي نديرو لها لا correction في deuxième live. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas bien sûr de poser des questions, des interrogations. Je n'hésiterai pas à y répondre dans le plus bref délai. Merci et à bientôt.